Maayong hapon sa tanan, so kini nausab ang inyong Kapalungyans vlog. Junjun hain duwatin magaingon kaninyo nga maayong hapon ug dalaygon ang Dios sa walay katapusan. So karon ako nagapasalamat tungod sa atong mga tagsatagsa ka kinabuhi nga sa diin giatimanta kanunay sa atong labawng makagahom. So karon kay ting ulan man gyud no, alang sa mga nagabiyahe karon, amping lang gyud mo kanunay tungod kay ang atong dalan danlog kaayo karon no. Mo na nga amping-amping kanunay sa atuang nga mga paglakaw, ug labaw sa tanan ampo gid ta kanunay sa paglakaw mga igsuon. So karon nga hapon ako maghatag kanyog mga pagtimbaya. Mayong adlaw, mayong hapon sa tanan Kapalungyans, labi na sa akong mga friends, sa tanan-tanan nga mga naga-share sa ako ang account Junjun Hain Watin, sa tanan mga naga-like sa ako ang vlogs. Mayong hapon kaninyong tanan, labi na sa tuang mga OFW. Salamat kayo sa tanan ninyo diha sa gawas nasod. Dalaygon ang Ginoo sa inyong kinabuhi diha, nga sa diin sa inyong pagsuporta sa ako ang vlog Kapalungyan vlog. O karon nga hapon ako maghatag kaninyo og pagtimbaya bisan pa man dinhi sa Sentro Gupitan. Hello, mayong hapon Barangay Gupitan. So, kaway-kaway naman dyan sa tanan ng taga Barangay Gupitan. So karon buot nako nga pasalamatan ang tanan nga naga-follow sa ako kagahapon. Robert Warke, salamat kayo Robert Warke sa imuhang pag-follow sa ako ang vlog Junjun Hain Watin vlog. So salamat kayo sa imuhang pag-follow sa akong account. Og karon ako pong gipasalamatan ang nag-send sa ko og star. Salamat kayo ma'am, dili nako basta ang imuhang pangalan apan kabalo ko nga ang Dios maga-provide sa tanan nimo nga mga panginahanglan. So kini ang inyong ubos nga higala, Junjun Hain Watin vlog Kapalungyans. Ako magaingon kaninyo nga dalaygon ang Dios sa walay katapusan.